खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम दूसरा कलमा नजात पर खुदा के कलाम को सीखेंगे। सो मेरे साथ मिलकर खोलिए मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी आयत नंबर 43 हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। अजीजों, ये लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह ने उस चोर से कहे जो सलीब पर उसके साथ मसलूब था। यह दूसरा कलमा हमें निजात, फजल और उम्मीद के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई सिखाता है। जब यीशु को मसलूब किया गया तो उसके साथ दो डाकू थे, एक दाईं साइड पर और एक बाईं साइड पर। और तारीख बताती है कि सलीब की सजा उनको दी जाती जो बड़े किसी जुर्म के अंदर मुब्तला हो, या जिन्होंने कोई बड़ी बगावत की हो, या ऐसे लोग जो खतरनाक मुजरम हो। सो मेरे अजीजों, जब इन्हें सलीब दिया गया तो इब्तदाई कलीसिया के लोग ये कहते हैं कि ऐसे मुजरमों को जब सलीब दिया जाता तो उनको शहर के बाहर मरकजी रास्ते पर लटकाया जाता ताकि लोग आते जाते उनको इस सजा में मुब्तला देख सके। खुदावंद यीशु मसीह को और इन दो जो डाकू हैं, इनको गिलगिता नाम एक जगह पर मसलूब किया गया। गिलगिता का मतलब है खोपड़ी की जगह। यह जगह यरूशलेम के बाहर पहाड़ी पर थी, जहां पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को इन दो डाकुओं के साथ मसलूब किया गया। बहुत सारे लोग अब जब यीशु सलीब पर थे मजाक उड़ा रहे थे। रोमी सिपाही यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, उसे ठट्ठों में उड़ा रहे थे कि इसने औरों को बचाया, क्या ये खुद को नहीं बचा सकता? अगर ये खुदा का बेटा है तो ये सलीब से नीचे क्यों नहीं उतर आता? और इनके साथ साथ ये दो डाकू भी यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, उसे ठट्ठों में उड़ा रहे थे। और एक ने तो कहा, खुदावंद तो खुद भी बचा और हमें भी बचा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अचानक क्या हुआ कि एक शख्स का दिल बदल गया। पहले तो वो मसीह का मजाक उड़ा रहा है, उसे ठट्ठों में उड़ा रहा है, लेकिन जब उसका दिल बदला तो उसने अपने साथ वाले को डांटा और कहा, क्या तू नहीं जानता कि हम जो सजा पा रहे हैं वो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये तो बेगुनाह है। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये याद रखें, सलीब की हजूरी ऐसी कुदरत है, ऐसी चीज है जो किसी के भी दिल को बदल सकती है। इस दिल की तब्दीली की वजह सलीब की हजूरी थी। जब सलीब की हजूरी इस पर आई, पहले ये ठट्ठों में उड़ा रहा था, लेकिन अचानक का दिल बदला तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसने कहा, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये तो बेगुनाह है। ये इजहार जो है ये सच्ची तौबा की निशानी है। इसने तौबा की, और सच्ची तौबा की जो निशानी है उसके अंदर तीन बातें हैं। नंबर एक, गुनाह को मानना। नंबर दो, यीशु को पहचानना। और नंबर तीन, रहम की दरख्वास्त करना। इसने सच्ची तौबा की। इसने कहा, हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, लेकिन उसने तो कोई गुनाह नहीं किया। इसने अपना गुनाह मान लिया, इसने मसीह को पहचान लिया कि वो बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, और इसने रहम की अपील की, मुझ पर रहम कर। मेरे अजीजों, निजात फजल से मिलती है। ये सुन लीजिए, आज जो कलमा हम सीख रहे हैं वो कलमा निजात है, और निजात फजल से मिलती है। वो चोर बपतिस्मा तो नहीं ले सका, ना ही कोई वो अपनी जिंदगी भर कोई अच्छा या नेक काम कर सका, ना ही वो कलीसिया का हिस्सा था, ना कलीसिया का हिस्सा बन सका, लेकिन फिर भी वो निजात पा गया। क्यों? क्योंकि निजात खुदा के फजल से मिलती है। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 8 को पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना इमाल के सबब से है,
تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ عزیزو، اس ڈاکو کو جو نجات ملی یہ خدا کے فضل سے ہے، اور اس دنیا میں جتنے لوگ نجات پا رہے ہیں یہ بھی خدا کے فضل سے ہے۔ اس میں ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی نیکیاں شامل نہیں، کوئی اعمال شامل نہیں، بلکہ یہ خدا کے فضل سے ہم نجات پاتے ہیں۔ ایک بھی روایت ہے، ابتدائی مسیحی روایت میں اس چور کو دیماس کہا جاتا تھا۔ بہت سے قدیم مسیحی لکھتے ہیں کہ وہ پہلا انسان تھا جو صلیب کے بعد جنت میں یعنی فردوس میں داخل ہوا، یعنی وہ یسوع مسیح کی نجات کا پہلا پھل بن گیا۔ یسوع کی رحمت جو ہے یہ آخری لمحے تک موجود ہے۔ وہ چور زندگی بھر گناہ میں رہا، لیکن آخری لمحے میں اس پر خدا کی رحمت ہوئی اور خدا کے فضل سے اس نے نجات پا لی۔ آخری لمحے میں اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا۔ آخری لمحے میں اس نے اپنی گناہوں کو تسلیم کیا، آخری لمحے میں اس نے اپنے دل کو تبدیل کیا، آخری لمحے میں اس نے یہ مان لیا کہ بادشاہوں کا بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ یسوع بادشاہ ہے۔ اس نے کہا، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو تم مجھے یاد رکھنا۔ اور یسوع نے یہ بات سنتے ہی فوراً کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہاللیلویہ! یہ خدا کی رحمت کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا آخری لمحے میں بھی اپنی رحمت کے سبب سے، فضل کے سبب سے ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ عزیزو، لفظ فردوس جو ہے اصل میں یہ فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت باغ۔ یہ اس جنت کی طرف اشارہ ہے جہاں خدا کی حضوری ہے، جہاں خدا کی حضوری رہتی ہے۔ صلیب امید دیتی ہے۔ اگر وہ چور نجات پا سکتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی شخص نجات پا سکتا ہے۔ صلیب امید دیتی ہے کہ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جو خدا کے فضل سے، خدا کی رحمت سے بڑا ہو۔ خدا کا رحم، خدا کا فضل ہر گناہ سے بڑا ہے۔ وہ کسی بھی وقت کسی کو نجات دے سکتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں بہت گناہگار ہوں، لیکن یاد رکھیے صلیب کا چور، یہ صلیب کا ڈاکو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی رحمت ہمیشہ گناہ سے بڑی ہوتی ہے۔ خدا کی رحمت، خدا کا فضل ہمیشہ گناہ سے بڑا ہوتا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گڈ فرائیڈے پر نہ صرف ہم کلموں کو سنیں، مسیحی کلموں پر غور بھی کریں اور اس نجات کے کلمے پر خاص کر غور کریں۔ آج یہ سوال ہے، یسوع سے کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند تو مجھے یاد رکھنا؟ کیا ہم یسوع سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند مجھے اپنی بادشاہی میں جانے کے لیے یاد رکھنا؟ میرے عزیزو، نجات صرف ایک دعا کی دوری میں ہے۔ نجات خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کلمہ ہمیں 4 بڑی سچائیاں سکھاتا ہے۔ نمبر 1، سچی توبہ دل کو بدل دیتی ہے۔ ڈاکو نے سچی توبہ کی۔ اس نے کہا، ہم تو اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں لیکن یہ بے گناہ ہے۔ دوسرے کلمے کی جو دوسری بڑی سچائی ہے وہ نجات فضل سے ملتی ہے۔ نجات کیسے ملتی ہے؟ فضل سے۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ جتنے لوگ نجات پا چکے ہیں یہ خدا کا ہم پر فضل ہے۔ اس کلمے کے اندر جو تیسری خدا کی جو بات پائی جاتی ہے وہ خدا کی رحمت آخری لمحے تک درکار ہے۔ آخری لمحے میں بھی وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ اور چوتھی جو اس کلمے کے اندر بات پائی جاتی ہے، صلیب امید دیتی ہے۔
सलीब उम्मीद देती है। आज अगर कोई शख्स गुनाह में है तो भी उम्मीद है, क्योंकि यीशु आज भी कहता है तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आए अजीजों, अगर किसी गुनाह में है, किसी बदी में है, किसी नाफरमानी में है, खुदावंद को अपनी जिंदगी दें, खुदावंद को कबूल करें। खुदावंद जिसने हमारे गुनाहों के लिए मार खाई, जिसने हमारे गुनाहों के लिए कोड़े खाए, जिसकी बदौलत फजल की बड़ी बरकत इस दुनिया में हर बनीनो इंसान के लिए जारी है, जिसका रहम आखिरी लम्हे तक भी मौजूद है, वो आखिरी लम्हे में भी रहम कर सकता है। आए अपने गुनाहों का इकरार करें और निजात के इस बड़े तोहफे को हासिल करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप साथ हो।